From Luzon, up! From Luzon, up! From Luzon, up! Hey! Oh my God! Oh my God! 4, 3, 2, 1. Alright guys, ladies open for set. Final league here in Carmen, Cagayan de Oro. Second National Motocross Competition at 2025. Alaka! Siya na Banana Tamayo. Tamayo leading. Grabe. From Cojisan. From Luzon. Hey! Oh my God! Oh my God! Allah! Hirupay! 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 Las, meron pa yun. Siya na Banana Tamayo. Laila Guro. Pia Gabriel. Arian. Charlotte Galarde. Hindi mo pigilan mga idol. Napakalakas si siya na Banana. Hala. Tamayo Pride ng Luzon. Pia Gabriel. Laila Guro. Arian. Alaka Grace Ates. Number 18 umabol. Easy Colot and Kakay de la Pedra. Sarah Paco. Grabe guys. And Charlotte Galarde. Naipit si Charlotte. Okay na mga kasi Narido. Pastila si Narido. Saya may yung katag 121 Pride ng Luzon. Lock. Suga siya na. Pia Gabriel, Laila Goro and Arian. Halaka Tamayo 121. Bayan Kakay de la Pedra, Sarah Paco. Grabe di makaya mga idol. Ram Luzon, Pride Luzon, Tamayo. Pia Gabriel, ikatuwa. Liskar eh. Hala ka. Laila Guro, umabol. And Siya na Tamayo. From Luzon, from Tiad, Cojisan. Uy! Nabi ng mga ladies. Halaka! Isotoy oy! Siya na Tamayo. Nagpakilala sa Cagayan de Oro. White flag is up. Layo na kayo mga idol. Traffic diferensya. Uy! Siya na Tamayo leading. Halaka! Grabe eh. Pia Gabriel, kada si Pia Gabriel. Uy! Siya na Tamayo para leading mga idol. Grabe ka. Grabe ka idol. Iba talagang Pride na Luzon. Ang lakas. First race sa Mindanao. Nagpakilala agad. Para may Pia Gabriel. Wow! Second flag. China Banana Tamayo Pride de Luzon. Second flag. Ayun! And followed by Pia Gabriel from Yamaha Philippines.
and Arian, Edsi Colot, and Laila Goro. First and finish mga idol. Abangan natin sa final.